Hello, maayong buntag, Bomboray o sa tigpaminaw sa Bombo Radio. Mm. Maayong buntag pag-usab judge no og salamat sa time nga imong gihatag aron amo kang makauban karong buntaga. By the way judge, gusto lang nato sa iro no aron pud ato mapasabot dugang ato sa atong mga tigpaminawan sa atong mga viewers, atong mga listeners kung unsa unsa man gyud ang mga mamahimong implikasyon aning gikaingon lagi nga warrant ni Senador Bato de la Rosa gikan sa International Criminal Court o kung atong basihan ang balao diri sa atong nasud Pilipinas, sakto ba ni no nga gihimo pod sa atong Senado nga gipailawom siya sa protective custody, sir? Kining nga issue ri, daghan kining nga nalambigit nga mga legal issue. Labi na kay ang Philippines, usa ka sovereign state, ni-withdraw naman sa membership dito sa ICC, International Criminal Court. So, hantod karon dugay-dugay na to sa panahon pa ni former President Rodrigo Rua Duterte ang atong pag-withdraw. So hantod karon sige gihapon sila claim nga naa pa sila jurisdiction. So mao ni nga isa nga legal issue nga angay tukion dinhi sa atong jurisdiction sa Pilipinas. Kay kining warrant of arrest ilang gi-issue sa under sa Rome Statute, dili man ni ma-implement diretso. Daghan pay agian ini nga proseso. Ug ang ila ganing extension sa ICC, ang Interpol, International Police, kay wala man na sila yung mga police. So ila sang i-course through ngadto sa Interpol, ug ang Interpol maoy makig-coordinate dinhi sa atong authorities. So kinsa man ang mga authorities ini, mao kini ang niadto ang Napolcom unya karon murag na transfer na pod ni nganha sa DILG. So wala man siguro mautro ang atong implementing arm nga ihatag nato ang pag-implement sa warrant of arrest ngadto sa NBI, National Bureau of Investigation. So mao ni nga daghang kaitang legal issue nga angay tukion. Mao kini nga angay ni sulbaron sa judiciary. Kay atong hinumduman nga tulo man ta kadagko nga department tining atong panggobyerno. Isa ang executive, isa ang legislative, o ang kining judiciary. Oo. So ang judiciary ini kay naa na may factual issue kaning pag-implement sa implement sa warrant of arrest ni Senador Bato. So angay sa ni iresolba kung balido ba kanang warrant of arrest nga gi-issue sa ICC o ma-implement na ba na dinhi. Kay dili man diretso, dili man automatic nga ang warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court mao'y i-serve ngadto kang Senador Bato. So karon sa atong naibaluan, pinagi sa broadcast media na naanay ilang gipasakang kaso na kuan kanang petition ngadto sa korte nga resolbahon ni. O gani atong sayran nga ang Supreme Court naghatag sa executive branch sa atong gobyerno
pagtubag sulod sa tulo ka adlaw. Mhm. So mao ni ang argumento sa Senate nga nag-issue man sila og protective custody nga dili sa madakop si Senator Bato de la Rosa kay gihatagan pa man sila og tulo ka adlaw ang respondent kining NBI executive branch DILG sa pagtubag ini. So lakbit nga pagsulti sa dinhi sa atong jurisdiction na sa kagahom na sa judiciary nga ilang resolbahon na kay naanay legal issue. Mm-mm. So sa ato pa Judge kining gihimo nga pag-serve unta sa NBI ngadto kang Bato dunay teknikalidad nga matawag sa legality. Technically na ay kakulangon. Aha. La dili nila sa i-importar kay wala sila musubay sa insakto nga proseso. Mm-mm. Kung basihan nato ang pamaagi ang procedure, dapat dito ni sa DILG sanglit ang transnational crimes na karon ilawom sa DILG. Ana ang mahitabo og atong makita og atong matan-aw sa broadcast media o sa uban pa matingala ta nga ngano ang nagunit sa warrant of arrest dili man ang direktor sa NBI kung authorized siya. Isa naman lang ka ordinaryong tao nga mao'y mao'y nagwarawara atong warrant. Unya dili ra ba pod ipakita ihatag ngadto sa coordinating agency. So unsa man naabaday daghay mo sulod sa atong hunahuna nga unsa ba ni tinuod or lipat-lipat na lang ni Bumbore. Sa ato pa pwede mapanubag ani ang taga NBI kung ugali nga gustuhon sa DILG nga sila may gihatagan unta og authority nga makikoordinar ngadto nila ang Interpol kung ugaling isgutan nato ang warrant sa International Criminal Court. Ingon ana ba Judge? Sa akong pagtan-aw dako og kakulangon nga wala sila proper coordination ang executive branch. Aha. Nakaibalo naman ka ang NBI. Hinumdumi ang NBI, ang meaning lang, National Bureau of Investigation. Bureau ra ha, kinsa man ang iyang head nga agency, ang Department of Justice. Ngano mang wala man nila mapahibalo ang Secretary of Justice nga naay ICC warrant. Ila mang gi-bypass. Tanawa imong tanawon nganong ilang gi-bypass. Unya ang Department of Justice nganong wala pod nila pa hibalo kung nakahibalo man sila ang DILG nga sila mag-coordinate. Kay ang Department of Justice wala man sila implementing arm kana gawas sa NBI. Ang kuan yun sa police matter wala ang DILG og napulkom ngano man nga lain man ang tao implement nagdala-dala adtong warrant o arrest. So makita nato nga mura ni og unsa ni nato pagtawag mura ni og murag mercenary style. Aha. Unsa man kahay nakita nimo nga rason Judge ngano nga atat man ang NBI nga maaristo si Senador Bato knowing the fact nga as you have mentioned earlier technically dunay sayop sa ilang laka nga ginahimo. Sa akong tan-aw ini number one kining politika
Number 2, nga naay gusto sa direktor sa nila nga mudako pa iyang ranggo. Aha. Mao na ang akong pagtanaw. O mao lagi na nga dako kay sayop, lack of coordination. So asa man nato mabasol ni ang head of state, kinsa man ang head of state nato, ang presidente. Aha. So, o ang executive secretary, kay siya may nang govern ini. Ang executive secretary, mao man siya ang alter ego sa presidente. So, hilom raman sila. Mao ni ang atong nga matingala ta nganong hilom man pod sila. Kay kung sa tanaw nato, naa sila sa insakto nga procedure, usog kain na sila mo sulti. Nga ini. Nga manghiluman. Nga naay argumento sa akusado, nga si Senator Bato o ang iyang mga kauban sa Senado, ni presentar man sa maayong argumento. Dito sa PICAS, dili ta kadungog sa ila. I see. So, unsay maayo nga himuon sa side ni Senador Bato Judge aron nga ma-resolve kining maong gikaingon nga warrant bato kaniya? Sa atong naibawan, ila namang gihimo ang mga legal remedies. To ano man sila sa Korte Suprema, gani gipatubag na ang executive branch sa parte sa reklamo nila ni Senator Bato. Tumaw ni nga dinhi nga panahon kinahanglan jud maghimo og desisyon o pronouncement ang atong Supreme Court kay aron walay impasse o walay constitutional crisis. Ni. Okay. So inana ra Bombore nga inana dapat ang moresolba ini kay ang man gyud ang Supreme Court may tugyanan ini kung naay legal controversy siya gyud ang last nga mo sulti sa insakto o sayop nga mga buhat. I see. So, with that note, daghan kayong salamat Judge. At least ato pong mahatagan og dugang katinawan og pagpasabot ang ato baga katawhan nga nagsubay no nining panghitabo sa Senado ingon man no sa sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa, sir. Daghan usab salamat Bumburi sa inyong pagsalig sa kanako nga magpahayag ini nga kontrobersiya o mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag og salamat pag-usab no si Executive Judge Emmanuel Escatron, no? Atong kanhi Executive Judge mga igsoon sa